स्वागत रही है न्यूज अपडेट 1640 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित भाव आपको सहायक कर प्रथम अपडेट आम आरंभ करवा शिक्षक भूमिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप जानते निश्चित भाव में 2 वर्ष पूर्ति अवसर में नवम श्रेणी पिलामानंको जैविक वातावरण आपणकर सोशल स्टडी मेनली विषय वृक्षारोपण जल संरक्षण विषय केन्द्र विद्यालय गोटे परिदर्शन करी नवम श्रेणी में आलोचना कर निश्चित भाव में से पिलांकर भी गोटे मेमोरेबल डे से जीवन में आम सहित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया तो से आम सहित आलोचना करम सहित गोटे दिन स्पेंड कर गोटे समस्त मेमोरेबल एवं शिक्षार विकास 35,536 कोटी टंकार व्यवहार कराई विद्यालय गणशिक्षा विभाग को 26,391 कोटी और उच्च शिक्षा विभाग को 3,478 कोटी टंका व्यवहार कराई मैट्रिक पूर्ववर्ती परवर्ती छात्रवृत्ति व्यवस्था कराई ओयूटी व्यवस्था कराई भिशुट व्यवस्था कराई रिटेल आम गतकाली आप देखी सारी जहाँ जहाँ आपणकर शिक्षा विभाग एवं अन्य डिपार्टमेंट जहाँ व्यवहार कराइला तार डिटेल्स एवं आप देखिए शिक्षा विभाग में पर्टिकुलाली गोदावरी मिश्र आदर्श परिक्रमा विद्यालय 50 कोटी टंका यहाँ हूँ आपणकर प्राइमरी स्कूल रिफॉर्मेशन तापर आप देखिए पंचसखा शिक्षा सेतु यहाँ हूँ आपंकर मो स्कूल प्रोग्राम जो आगुरी था मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार भी आगुरी था पीएम पोषण भी आगुरी था आपंकर समग्र शिक्षा भी आगुरी था यह व्यवहार कराई तो डिटेल ये आपंकर आसीगला सबकि आप चेक करेंगे बर्तमान शिक्षापी जहाँ आसी से गोटे जिनस मिस रही आप देखिपारे जी आम हाईस्कल टीचर रिक्रुटमेंट कथा भी देखिपारे किंतु प्राइमरी अपकमिंग प्राइमरी टीचर रिक्रुटमेंट कथा मीडिया ट्रायल आसी वर्तमान सुधा गवर्नमेंट पक्षर कौन ऑफिशियली डिक्लेरेशन मिल पारना मीडिया ट्रायल आज आसला जे 31,000 जो मीडिया आपणकर कहते आम पोस्ट आसो बोली से ही मीडिया ट्रायल आज विधानसभा उत्तर ठीक भाव न बुझी 17,000 15,000 16,000 एमती सब बाउली चाउल हेले किंतु वास्तव में ताहा नथिला प्रमोशनल पोस्ट थिला मुझे भी देखई सारी आउ थे भी देखईदेवी आप देखिए तेणु कथा आम वर्तमान सुधा फ्रॉम गवर्नमेंट कन्फर्म यह अच्छे जून 2025 सुधा हाईस्कल 9,000 प्लस पदवी खाली होची गवर्नमेंट आउ ता सहित आडेड तो आडेड आउ गवर्नमेंट मिसिकी तो आसीबो नाही एलटीआर डिफरेंट आसीबो आडेड जंती एसएसबी रो आसला एटा डिफरेंट आसीबो तो वर्तमान आउ गोटे कथा कन्फर्म है जे सरकार ओडिशा सरकार बीजेपी सरकार जहाँ इलेक्शन पूर्व प्रोपागेंडा थिला तांगर आपणकर समान काम को समान दरमा एवं कॉन्ट्रैक्चुअल हटेबा ये व्यवस्था को वर्तमान प्रत्याख्यान करुछंती एवं विधानसभा उत्तर कहउछंती आम केंद्रीय हारे दरमा नुहे आम राज्यर स्वतंत्र नियम अच्छी दरमा देवाई तेणु यही जिनस केते दूर आपण को ग्रहणीय यही जिनसर उत्तर आपण शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को निश्चित भाव में देवे एवं बदली मो स्कूल ना कार्यकारी पंचसखा शिक्षा सेतु आप देखिपुंट बदल शिक्षार चेहरा नुआ योजना गोदावरी मिश्र प्राथमिक विद्यालय रिफॉर्मेशन ड्रप आउट हार कमाइबा आपणकर माधव सिंह हाथ खर्च योजना जोटा कि आपणकर अनुसूचित जाति जनजाति पिला 5,000 टंका लखाएं वार्षिक दिज्व एवं समग्र शिक्षा को दिखाई 26 भाषा गवेषणागार स्थापन करा सब ठीक अच्छे किंतु शिक्षक मान एम्प्लॉय मान सेमती किसी आखि दृष्टिया पदक्षेप नहीं एवं शिक्षा क्षेत्र आप देखुं जो व्यवहार करागला से शिक्षक माने असंतुष्ट स्कूल को अनुदान दिखाई शिक्षा शिक्षक कर्मचारी को पेंशन देवा व्यवस्था दाबी रही किंतु पेंशन संबंधी जो रही बीजेपी वर्तमान सुधा भी कौन राज्य में से कनसीडर करना तेणु ओडिशा रे कौन करेंगे वर्तमान जोटा प्राइम डिमांड रही शिक्षक मान ग्रेड पे इनक्रीज अर्थात केंद्रीय हारे दरमा से टीजीटी हूँ प्राइमरी टीचर हूँ से विषय सरकार प्रथम चिंता करा दरकार आस्था जो बारंबार डिमांड कर 62 वर्ष को चाकरी बयस काल वृद्धि यहाँ आदौ ग्रहणीय नुहे कौन सी महल ग्रहणीय नुहे कहीं युवपीढ़ी मैंने बलि पड़े एवं आप देखिए छात्र छात्री को स्कूल छाड़े अभिभावक मौजपुर प्राथमिक स्कूल शिक्षयित्री नियुक्ति को विरोध कराई 10टी संस्था सह एमओयू स्वाक्षर कर ओरमास
2 ବର୍ଷରେ 17,272 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଗର୍ଜିଲେ ଅଣନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଟି ବିଏଡ୍ ମହାସଂଘ ଯା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଣନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ବିଏଡ୍ ମହାସଂଘ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। 6 ଦଫା ଦାବିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର 1990ରୁ 91 ମସିହା 2000ରୁ 2001 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସିଟି ବିଏଡ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ? ଫିର୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ଅଭିଯାନ ବାଟବଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ତ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ 29ରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ ଡାକରା, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଓ ଲେଭେଲ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ 5 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଦଳିବ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବକାଳୀନ ହେବା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ 100% ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଏଣିକି ଆଭାସୀରେ ଆବେଦନ ସହ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଉପକୃତ ହେବେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସୁନାଖେଳା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। 5T ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିର୍ମାଣ ହେଲାନି ପାଚେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଅଭିଭାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବୁଲିବେ ବିଓ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୂତକୋଠରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଦାମୋଦରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବ ମାଧବ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି 5,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ସିଟି ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ। ଗତକାଲି ତାର ଡିଟେଲ ବ୍ରୋଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାକେ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 20ରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଡେରି ହୋଇଛି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। OUT ଅଧୀନ 4 କଲେଜକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ 7ମ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। 53 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। 8 ଶ୍ରେଣୀକୁ 3 ଶିକ୍ଷକ, ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍, ସରକାରରେ ପାଠପଢ଼ା। ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ବିଓଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସରକାରୀ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ସହିତ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ୟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା କେତେ ଠିକ୍? ଯାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଠି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କେହି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଦାୟୀ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ଯାହା ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖୋଲୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ADM ଏବଂ DO। ଆପଣଙ୍କର ରାଜଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ତ କେହି ଶିକ୍ଷକ କାମ କରାନ୍ତିନି, ଯଦି କରାଇବି ସେଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ନ କରିବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି, ତାହେଲେ ଏକାଠିଆ କରିବ କିଏ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଟ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଅଦାଲତ କୋଠା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବରାଦ ବି କରାହେଇଛି, କେବିକା ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ OAVSର ରିଟିନ୍ କଟଅଫ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲେ ସିମିଲାର ଆସିଛି।
गोटे गोटे आपणकर जगार 4-5 मार्क डिफरेन्स भितर आसी किंतु जहाँ मुझे आपणकर आनालिसिस करी आप चेक करेंगे टेलीग्राम में भी शेयर करी सहित विगत आपणकर वर्ष मानकर जो रिक्रुटमेंट होती आगामी वर्ष जो रिक्रुटमेंट हम ताकू नहीं जो जहाँ विधानसभा प्रश्न थिला ये प्रश्न रे वैकेंसी पीरियड टिल जून 2025 गवर्नमेंट रे एडेड रे एवं तास न्यूली एडेड रे सबू आपन देखि पारबे हाई स्कूल वर्तमान पाखापाखि हिंदी पीसीएम सीबीजेड आर्ट्स हिंदी संस्कृत देन आपन फिजिकल एजुकेशन ये सब ऐड करेंगे 9000 प्लस होची एवं ता सहित आपन देखिए नोटिस रिगार्डिंग नंबर ऑफ एप्लिकेशन टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर तो एडवर्टाइजमेंट अनुसार एटा आपन आसी आपण चेक कर पारबे ता सहित आपन देखिए आसी आपन जो माने ए ग्रुप बी ऑफिसर अछंती ई पीआर फाइल वर्तमान स्तर करना से डेट आउथरे एक्सटेंड होईची 26 अगस्त सुधा आपन करेंगे तापर आउ आपन को समय मिल ना एवं से कथा कहूली जे सरकार प्रतारित कले जहाँ भरोसा देले ताहा पालन कले नहीं एवं जहाँ समान काम को समान दरमा और रेगुलर दरमा कथा आगु डिमांड करथिले शिक्षा ग्रेड पे कथा डिमांड करथिले किंतु वर्तमान निजे निजस्व राज्यर दरमा देवाई नियम रही कही खसी जाऊँगी आईएनपीआर डिपार्टमेंट पक्ष आप देखिए 27 तारीख आपंकर सोमवार दिन मुख्यमंत्री अभियोग प्रकट शुणी बंद रही संपर्कित साधारण प्रशासन अभियोग विभाग पक्षर जनसाधारण को जन दिखाई जेहेतु विधानसभा चलती आप देखिए ये क्लीयरली माने 17,761 हूँ प्रमोशनल पोस्ट मुझे देखी सारी विधानसभा उत्तर आप देख सारी क्लीयर कहुई कथा कि यहाँ हूँ पदोन्नति भित्तिक पोस्ट एवं आपंकर 16,519 हूँ बर्तमान करेन्ट रिक्रुटमेंट स्टाटस ये पिला जॉइन करेंगे तो या मिसकनसेप्शन सब आड़े क्रिएट कराऊँगी प्रमेय न्यूज आसी 17,761 शिक्षक पद ख्याल रही खूब शीघ्र 16,500 सृष्टि कर माने गवर्नमेंट कहवा कथा मंत्री कहवा कथा भी ये एमाने देखा कथा भी ये कि सब फैक्ट चेक करने आवश्यकता रही सहित एससी एंड एसटी डिपार्टमेंट पक्षर आसवा चिठी अनुसार